खरमं मण्डलकालकं कल्पविख्यं प्रूतकर्मं नमोस्ते वामे गुरुभ्ये नमः परं गुरुभ्ये नमः परं विष्टितं गुरुभ्ये नमः ॐ सर्वकालं नमो नित्यं पूजिते नमोस्ते देवयं प्रूतकर्मं देवतां ॐ संसरो सत्तं देवयं पूजिते देवेभ्यो शः ॐ स्वस्तीनं देवतां आनं कुर्मो देवये नमः विष्णुरामं तस्य दत्तं मकमाशं शुक्लपक्षं षष्ठीतीर्थं सर्वं सरस्वती पूजाकर्मं करिष्यामि नमो गच्छातं नमो पुष्पं नमो सर्वदेवं पूजिते ॐ स्वस्तिनं देवयं प्रूतं कर्मं ॐ कारणं कर्म ॐ विष्णुरामं तस्य दत्तं माघमासं शुक्लपक्षं षष्ठीतीर्थं सर्वकालं नमो नित्यं गणेशादिपञ्चदेवतं सरस्वतं पूजाकर्मं करिष्यामि इदं प्रार्थनं सर्वदेवयः ॐ स्वस्तिनं देवतां दिन আছে তো ॐ प्रातं सर्वदेवं पूजिते नमोस्ते सर्वकालं प्रूतकर्मं देवयं ॐ स्वस्तिनं सर्वदेवं पूजिते या गच्छं या तिष्ठं या शन्निधायं कुलमय मम ममोत्तदेष्टयं पूरतय मम इदं शंखदेवं प्रूतिकर्मं सर्वपूजिते नमोस्ते सर्वकालं नमो नित्यं देवता इदं प्रार्थनं सर्वदेवयः ॐ स्वस्तिनं ॐ ईतगन्धपुष्पं सर्वकालं नमो नित्यं देवता ईतं भोगं निवेदयं सर्वशक्तं ॐ ईतं प्रार्थनं सर्वशक्तं देवं प्रूतकर्म नमोस्ते सर्वपापहारणं या देवं सर्वकालं कृते ॐ स्वस्तिनं ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विशारूपे विशालक्षी वित्तं देहि नमोस्तुते इदं प्रार्थनं नमो शीतलं पानीयं सरस्वती ॐ आननं कुर्मये नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ अज्ञानाय नमः ॐ शं सरस्वतं पूजिते देवेभ्यो नमः ॐ सर्वदेवं ईतगन्धपुष्पं आननाय नमः ॐ कुर्मये नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ प्रादं सरस्वतं देवाय नमः
ও কৃষ্ণ বাবা ওদের ফোন করো না আসুক রিয়ার ওই বৌমাটা রিয়ার বৌমাকে আসতে বলো ফোন করো আসছে ఈతం ప్రాదనం నమో శివాయ నమః ఈతగంధస్వం నమో జయోతుర్గాయ నమః ఈతత్ ప్రాదనం నమో విష్ణవే నారాయణ నమః ఈతం ప్రాదనం షడవం షడో సత్తం